मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को प्रणाम और हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ है अध्यापक और विद्यार्थी। इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ से हमको ये सीख मिलती है कि इस पाठ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच प्रश्नोत्तर चलता है, यानी कि वार्तालाप चलता है। जैसे कि अब बड़े बच्चे और अध्यापक के बीच में वार्तालाप चलता है। सरल वाक्यों में चलने वाला यहाँ सवाल जवाब कुशल संवाद का एक नमूना है। बहुत सरल वाक्य में इन अध्यापक और बच्चों के बीच में वार्तालाप चलता है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ನಾವು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂವಾದವನ್ನು, ಒಂದು ವಾರ್ತಾಲಾಪವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಸಂವಾದವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. इस पाठ इस तरह है कि पहले विद्यार्थी कहता है नमस्ते गुरुजी, अध्यापक कहते हैं नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है. यानी कि ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮಸ್ತೆ ಗುರೂಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ತುಮಾರಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ. ನಮಸ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ कहते हैं मेरा नाम रमेश है, यहाँ मेरी बहन है. देखो बच्चों, विद्यार्थी ने अपने शिक्षक जी को इस तरह से जवाब देता है, मेरा नाम रमेश है और ये मेरी बहन है. यानी कि ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ, ಇವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ. अध्यापक जब कहते हैं रमेश तुम्हारी बहन का नाम क्या है. ಅಧ್ಯಾಪಕರವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ರಮೇಶ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೇರಿ ಬಹನ್ ಕಾ ನಾಮ್ ರಾಧಾ ಹೇ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಹೆಸರು ರಾಧಾ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ರಮೇಶ. अध्यापक राधा तुम कहाँ पढ़ती हो. और अध्यापक राधा से बात करते हैं, राधा तुम कहाँ पढ़ती हो, कौन सा स्कूल में तुम पढ़ती हो. इस तरह से अध्यापक विद्यार्थी के साथ बात करते हैं. जब रमेश कहता है, जब राधा अपने यानी कि अध्यापक से कहती है राधा मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ. ರಾಧಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕ ಯಹಾ ತುಮಾರಾ ಬಾಯಿ ಹೈ ಕ್ಯಾ ರಮೇಶ್. ಅಧ್ಯಾಪಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಮೇಶನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ರಮೇಶ್ ಜವಾಬ್ ದೇತಾ ಹೈ ಹಾಂ ಯೇ ಮೇರೆ ಬಡೇ ಬಾಯಿ ಹೈ. ಬಡೇ ಬಾಯಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಇವರು ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ರಮೇಶ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. अध्यापक फिर से कहते हैं क्या नाम है इसका. रमेश कहता है इनका नाम सुहास है. यानी कि इनका यहाँ पर गौरव सूचक भाव है, यानी कि गौरव से कहता है इनका नाम. बड़ों को
इज्जत देता है यानी गौरव देता है रमेश इनका नाम सुहास है यानी ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಕೂಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರಿಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಕೂಡಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ತಗೋತೀರಾ, ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಸುಹಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಸುಹಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. और अध्यापक आगे बढ़कर कहते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश को कहते हैं, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆಪ್ಪ ಅಂತ. यहाँ पर इस बातचीत इस तरह से क्यों होती है कि दोनों आपस में यानी कि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों आपस में बहुत अच्छे से वार्तालाप करते हैं, यानी कि सभी जो अच्छे बात करते हैं उनके साथ लोगों को और थोड़ा सा बात करना चाहते हैं. इसी तरह अध्यापक रमेश के बातों से मन घुल गया था, यानी कि मन संतुष्ट हो गया था. इसलिए उसके बारे में यानी क्या उनके पिताजी के बारे में, उनके भाई बहन के बारे में पूछताछ करते थे और थोड़ा ज़्यादा बात करना चाहते थे. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತಾನೋ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. अध्यापक तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? इस तरह से कहते हैं. जब रमेश कहता है मेरे पिताजी वकील है, ನನ್ನ ತಂದೆ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ರಮೇಶ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और अध्यापक आगे बढ़कर क्या वे इसी शहर में रहते हैं? ಅವರು ಇದೇ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ರಮೇಶ್ कहता है जी हाँ वे इसी शहर में रहते हैं. गुरुजी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ಬಹಳಷ್ಟು ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ರಮೇಶ. ಜಿ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ರೀತಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ರಮೇಶ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. और आगे बढ़कर गुरुजी कहते हैं कि रमेश कहता है कि अपने गुरुजी का नाम पूछता है. गुरुजी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ರಮೇಶ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆಧರಣೀಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ, ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ ಅಂತೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುರೂಜಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. अध्यापक कहते हैं हाँ अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार है. रमेश तुम्हारा घर कहाँ है? ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಆದರೆ ರಮೇಶ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಮೇಶ್ आगे बढ़कर कहता है हमारा घर विजयनगर में है. आपका घर कहाँ है गुरुजी? ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುರೂಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. अध्यापक कहते हैं मेरा घर भी विजयनगर में है, तुम कभी मेरे घर आना बेटा. यानी कि जो इस तरह से अच्छे बात करते हैं ना बच्चों, उन बच्चों के लिए अध्यापक ने बहुत मन से लगा बैठे रहते हैं. इसलिए अध्यापक कहते हैं मेरा घर भी विजयनगर में है, तुम कभी मेरे घर आना बेटा. ನೀನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ
ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗು, ನನ್ನ ಮನೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ರಮೇಶನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಮೇಶ್, ಹಾ ಗುರೂಜಿ, ಜರೂರ್ ಆವುಂಗಾ. ಆಗಲಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ರಮೇಶ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕ कहते हैं, अच्छा चलो देर हो रही है. ರಮೇಶ್, ಧನ್ಯವಾದ ಗುರೂಜಿ, ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನಿಕಿ ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ಹೊರಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರವರು ರಮೇಶನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ರಮೇಶ, ಧನ್ಯವಾದ ಗುರೂಜಿ, ನಮಸ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಗುರುಗಳನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि जो बड़ों को आदरणीय के साथ हम सभी भी गौरव देना चाहिए, और बड़ों के साथ जो भी हम अच्छे बातें करते हैं, अच्छे मन लगाकर बातें करते हैं, आदर देते हैं, गौरव देते हैं, उन सभी को भी हम पर प्रभाव पड़ता है. यानी कि जो अच्छे बात करते हैं उन लोगों को, उन बच्चों को लोगों ने बहुत मन से प्यार करते हैं. इसलिए बच्चों, किसी का भी दिल ना दुखाना, यानी कि सभी को अच्छे से बात करना, सभी का दिल यानी कि सभी का मन पर अपना अच्छे प्रभाव डालना, ये इस कहानी का इस पाठ का आशय है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಯಿಸಬಾರದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಬೀರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. यहाँ कुछ शब्द है, उस शब्द का अर्थ मैं कहती हूँ, आप उसी तरह अपने CW नोट्स में लिखिए. यहाँ पर क्या, इसका अर्थ ये है कि क्या ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನಾವಾಚಕ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನಾವಾಚಕ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. और ಬಹನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಹೋದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂಗಿಗೂ ಸಹ ಬಹನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಕ್ಕನಿಗೂ ಸಹ, ಸಹೋದರಿಗೂ ಸಹ ಬಡಿ ಬಹನ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. और ಕहाँ ये ಶಬ್ದ है. ಕहाँ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿ. ಪಡ ಅಂದರೆ ಓದು, ಪಡ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಡ್ತಿ ಅಂದರೆ ಓದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. और यहाँ है ಭಾಯಿ. ಭಾಯಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಡ ಬಾಯಿ, ಛೋಟಾ ಬಾಯಿ. ಬಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಿಕ್ಕನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಛೋಟಾ ಬಾಯಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಡೇ ಭಾಯಿ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬಡ ಭಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. और इसका, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾ, ವೈಸೆ ಹಿ, ಇಸ್ಕಾ, ಇವೆಲ್ಲವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಾಚಕಗಳು. ವೈಸೆ ಹಿ, ಪಿತಾಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾ, ತಂದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಕೀಲ್ ಅಂದರೆ ಲಾಯರ್. ಕಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ. ಕ್ಯಾ ವೈಸಿ ಶಹರ್ ಅಂದರೆ ನಗರ. ವೈಸೆ ಹಿ ಹಮಾರಾ ಘರ್ ವಿಜಯನಗರ ಮೇ. ಹಮಾರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಹಮಾರ यहाँ पर है ना बच्चों, ಹಮಾರ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಕ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಪ್ಕ ಘರ್ ಕहाँ है इस तरह से पूछते हैं. ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಯ, ಹೌದಾ. ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ये थे अपने शब्दार्थ. अब हम प्रश्न उत्तर के तरफ हम
सभी प्रश्नों को उत्तर डालती हूँ, आप CW नोट्स में लिखिए। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, सोचो और बताओ। रमेश की बहन का नाम क्या है? रमेश की बहन का नाम राधा है। इसका उत्तर उस प्रश्न के आगे है, यानी कि ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಲೆಸನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು CW ಒಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ। और दूसरा क्वेश्चन है, अध्यापक का नाम क्या है? पवन कुमार, यानी कि अध्यापकನ ಹೆಸರು पवन कुमार। तीसरा प्रश्न है, रमेश का घर कहाँ है? रमेश का घर विजयनगर में है। इस तरह से आप लिखना चाहिए, रमेश के घर विजयनगर में है। राधा कहाँ पढ़ती है? सेकंड मेन क्वेश्चन है, उत्तर लिखो। राधा कहाँ पढ़ती है? राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती है। रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? रमेश के बड़े भाई का नाम सुहास है। अध्यापक का घर कहाँ है? अध्यापक का घर विजयनगर में है। रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश के पिताजी वकील काम करते हैं। तो बच्चों, तीसरा प्रश्न इस तरह है कि पढ़ो, समझो और लिखो। जो किस तरह लिख गए हैं उसी तरह आप लिखो। बालक बालिका और फिर से बालक बालिका, बहन भाई बहन भाई, माता पिता और माता पिता, मोर मोरनी मोर मोरनी। इस तरह से आप इन प्रश्नों को लिखो, यानी कि ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇನ್ 3 ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ CW ಒಳಗೆ ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ। और चौथा प्रश्न है, जोड़ कर लिखो। ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಗುರೂಜಿ ಪಾಠಶಾಲಾ ಅಂತ ಇದೆ, ವಕೀಲ್ क्या है? ये तरफ गुरुजी वकील किसान है, इधर अस्पताल खेत पाठशाला है। यानी कि इसका उत्तर यह है कि वकील न्यायालय, किसान खेत। मैं वहाँ पर नंबर डाली हूँ, आप उसी तरह देखकर अच्छे से लिखिए। वकील न्यायालय किसान खेत। और चौथा है, वैद्य अस्पताल, व्यापारी दुकान, सिपाही सेना। इनका उत्तर इस तरह है। और पांचवी प्रश्न है, सही वाक्यों के आगे सही का निशाना और गलत वाक्यों के आगे गलत का निशाना लगाओ। पहला प्रश्न इस तरह है, गुरुजी का घर विजयनगर में है, सही। रमेश के पिताजी अध्यापक है, गलत। सुहास रमेश का छोटा भाई है, यही भी गलत है। और क्वेश्चन नंबर 6, इन शब्दों का अर्थ कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखो। अध्यापक शिक्षक टीचर, दूसरा भाई ब्रदर अन्ना, बहन सिस्टर सहोदरा, घर मने हाउस, काम ಕೆಲಸ वर्क, वकील वकीला लायर अंता। और यहाँ पर संयुक्त अक्षर है, देखो बच्चों ये संयुक्त अक्षर है, त प्लस उ प्लस म प्लस ह प्लस आ प्लस र प्लस ई, तुम्हारी। तुम्हारी शब्द को हम इस तरह से अलग अलग लिखने से संयुक्त अक्षर को एक वर्ड शब्द बना सकते हैं। उसी तरह स्कूल है, कृपालु है, कसैला है, ये सभी भी आप अपने CW नोट्स में लिखिए। और आगे बढ़कर तो बच्चों इस सभी शब्दों को आप अपने CW नोट्स में लिखिए। आ प्लस श प्लस र प्लस अ य प्लस अ प्लस आश्रय। वैसे ही स्तंभ, 9वां मुर्गा, 10वां धर्म, 11वां है अध्यापक और 12वां है विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 7 है,
ವರ್ಣೋं को जोड़कर ಶಬ್ದ बनाओ. ಈ ವರ್ಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಬ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅ प्लस क प्लस अ बालक, यानी कि दूसरा है ब प्लस उ प्लस क प्लस ई भूकी. वैसे ही तीसरा है. इसी तरह आप एक एक वर्ण से निकाल कर स्वर और व्यंजन को जोड़कर लिखिए तो ये शब्द बनते हैं. बुढ़िया. चौथा है तूफान. पांचवा है दयालु. इन और आगे बढ़कर भाषा ज्ञान. भाषा ज्ञान में इन शब्दों पर ध्यान दो. केवल लिखिए अपने शब्दों में इसी तरह लिखिए जैसे राधा, रमेश. क्वेश्चन नंबर 8 है ये. जैसे राधा, रमेश, घर, सरिता, विद्यार्थी, विजयनगर और वकील. ಓ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೈಸೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಮೇಶ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಘರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಘರ್ ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಸರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರಿತಾ ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. इस तरह से रमेश रमेश, सरिता सरिता, विजयनगर विजयनगर, घर घर, विद्यार्थी विद्यार्थी, वकील वकील. इस तरह से आप लिखना चाहिए. और 9वां क्वेश्चन है, यानी कि 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯಲಿಂಗ ರೂಪ ಲಿಖೋ. ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಬಹನ್, इसका अन्यलिंग है भाई. पिताजी माताजी. विद्यार्थी विद्यार्थिनी, अध्यापक अध्यापिका. इस तरह से आप लिखना चाहिए. और आगे बढ़कर 10वां प्रश्न है अन्य वचन रूप लिखो. यानी कि ಬಹುವಚನ ರೂಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. घर घर, पत्रिका पत्रिकाएं, बच्चा बच्चे, शहर शहर. और 11वां प्रश्न इस तरह. 11ನೇ क्वेश्चन मेन विलोम शब्द लिखो. बड़ा छोटा, सुख दुख, अच्छा बुरा, दूर पास. ये सभी भी आप अपने CW नोट्स में लिखो. आप अपने HW नोट्स में इस पार्ट लिखो. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು CW ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ HW ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಬಚ್ಚೋ.